de perfidie qui fait que lorsque vous épousez aujourd'hui une femme toute, il faut faire attention. Ah bon? Oui, il faut faire attention parce que si vous êtes responsable, et c'est ce qu'ils ont fait avec les chefs coutumiers, les grands chefs coutumiers un peu partout, on vous donne une femme, mais vous allez recevoir un membre de la famille, un cousin, un neveu qui viendra chez vous. De la famille de la femme. De la femme. Et on va vous présenter comme le neveu et le cousin, alors que ce n'est pas un neveu, ce n'est pas un cousin, c'est la personne qui viendra faire les enfants avec votre épouse à la maison. Et on vous dira que non, les enfants naissent Tutsi comme des Tutsis parce que la race Tutsi est supérieure, alors que c'est une perfidie. C'est toujours la perfidie de Ubwenge. Inculquée même chez les femmes tous. Effectivement. Là, c'est très dangereux. Moi, j'aimerais voulez-vous dire que les Rwandais aujourd'hui sont capables de tout parce que vous parlez des Ubwenge, on est en train d'inculquer le mensonge, la perfidie, le non-respect des engagements aux tout petits, et quand ils grandissent, on assimile cela à de l'intelligence. Pensez-vous que le Rwandais ou le Rwanda aujourd'hui est capable de tout? Oui, le Rwanda est capable de tout. Et le pouvoir rwandais est déterminé à déstabiliser la République démocratique du Congo, à déstabiliser notre pays et ses institutions. Et c'est pourquoi j'interpelle tous les Congolais. Nk'ubu Generali Ekenge ariya magambo yamucitse afashe iki? Si Generali Ekenge gusa, reka turebe muri rusange buriya abasirikare, abapolisi bo kuri ofisiye superiyeri, iyo wageze kuri rwa rwego, memusi uba uri umusirikare, ahanini uba uri ku rwego rwa politiki. Ni ukuvuga ngo iri jambo rya General Ekenge biragoye 100% kuzagaragariza abanenga ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi ko atari wo murongo ubutegetsi buriho. Biragoye, biraza guha icyuho ba bandi bavuga bati twebwe turi kurwana ku burenganzira bw'aba Rwandofone. Kwa kundi mwavuga muti hari intambara yo gusahura Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko umutungo kamere urimo amabuye y'agaciro n'imbaho za zindi bihenze n'ibiki. Ahangaha General Sylvain Ekenge ntabwo umuntu yavuga, kuko inkuru ziravuga ziti mu kiganiro bigaragaza ko yari yateguye, ntabwo ari derapage cyangwa se kunyerera ku ijambo byabayeho. Aha rero kwa kundi umuhuza yavuga ati tubahuze turebe ikijya mbere, biraza kuza kugorana mu kuntu harazamo akantu kameze nk'agatotsi. Hanyuma rero uretse Sylvain Ekenge, abandi ba generali, abandi ba generaux bibaha isomo ki? Tuvuge ko wenda isomo ritaraboneka, ariko biriya bintu Olivier Jean Patrick Nduhungire, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, yavuze ati nibitera ikimwaro Perezida Felix Tshisekedi Chilombo araza kwirukana mu bihe bya vuba uyu General Ekenge. Kuko isomo ryo tuvuge ko ritaraboneka, ariko rishobora kuboneka, ahubwo ururimi ni inyama yigenga. Ururimi ni inyama yigenga. Kuri mikoro, televiziyo y'igihugu, televiziyo na radio y'igihugu, ukajya kuvuga biriya bintu. Aha. Bon, birashoboka ko ariko wowe ubyumva. Ariko se cyangwa unabyemera.
kubihamana byari bigutwaye iki ukabyigumanira aho kugira ngo ubivuge bitange igifatwa nk'umurongo igihugu kiriho. Ako ni agakeregeshwa ka bagira ubusa official. Bamwe bati ishyano ryacitse umurizo, abandi bati akarenze umunwa karushya amagara, abandi bati ubonye ntakoma. ya mushobora kwibaza muti ibyo official byagenze bite noneho? Aha akabi gasekwa nk'akeza wenda byashoboka ko hari abatumvise urwo rurimi yabivuzemo urw'igifaransa, ariko nicyo tubereyeho kugira ngo tubasemurire. Aha ego ko General Ekenge. Aha, iyo ushakanye n'umututsikazi ugomba kwitonda cyane. Ayo si amagambo ya bagira ubusa official, ahubwo ni amagambo ya General Sylvain Ekenge arimo kwamaganwa. Mu kiganiro Plateau Special gitambuka kuwa gatandatu kuri televiziyo y'igihugu ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umuvugizi w'igisirikare yavuze amagambo ari kwamaganwa na bamwe nk'amagambo y'urwango no kwibasira igice cy'abantu by'umwihariko abagore bo mu bwoko bw'abatutsi. General Major Sylvain Ekenge yabajijwe n'umunyamakuru ngo amubwire ku ngingo bita ubwenge ikoreshwa na bamwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nko gusobanura amayeri y'inabi. Ekenge avuga ko ari ay'Abanyarwanda by'umwihariko abatutsi. Umutwe wa AFC M23 watangaje ko mu guhindura umututsikazi ikimenyetso cy'umwanzi, ubutegetsi buteguye ubugome mu ntekerezo bw'ingaruka zirimo guhezwa, kwandagazwa, guca imiryango no gushyira abantu mu kaga kanyako. Mu buryo bugaragara ko yateguye cyangwa yaje mu kiganiro yateguye, Ekenge yarondoye ibintu yita bibi, avuga ko bishingiye kuri icyo yita ubwenge. Avuga ko leta y'u Rwanda yakigize umuco bigisha abana kuva ari bato kugira ngo bahinduke abagambanyi. Ibimenyetso urabifite Ekenge? Ufite ibimenyetso? Mwarimu wa filozofi yaratubwiye ngo ce que ne peut pas montrer clairement il faut le taire. Icyo udashobora kugaragaza mu buryo bugaragara wagombye kugiceceka. Ibi yavuze nta kimenyetso kibihamya yagaragaje kandi nta muco nk'uwo uzwi wigishwa mu Rwanda. Ibyo Ekenge yabivuze abishingiye ku ijambo ubwenge nk'amayeri mabi, yabihuje no gushinja u Rwanda ko rusinya amasezerano ntiruyubahirize. Politiki yavanzwe n'ibindi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yamaganye ibyavuzwe na General Ekenge, abihuza n'ingengabitekerezo ya jenoside, gukorana na FDLR n'ibitero by'amabombe no kwibasira abatutsi b'Abanyekongo n'Abanyamurenge.
leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igisirikare bivuga ko biri mu ntambara n'u Rwanda mu burasirazuba bwa Kongo, aho bashinja ingabo z'u Rwanda kuba arizo zirwana zifatanyije n'inyeshyamba za M23 ubu zigenzura ibice bitandukanye n'imijyi mu ntara ya Kivu zombi. Leta y'u Rwanda nayo ishinja Kinshasa n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufatanya n'inyeshyamba za FDLR zirwanya ubutegetsi bwayo. Leta ya Kinshasa na Kigali buri ruhande ruhakana ibyo rushinjwa, nubwo bwose ibyo baregana byemejwe na raporo zitandukanye z'inzobere za Loni, umuryango w'abibumbye. Mu buryo budasanzwe, umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabajijwe kuvuga ku gushyingirwa Ekenge, ahita avuga kuri iyo ngingo ati: uyu munsi iyo ushakanye n'umugore w'umututsikazi ugomba kwitonda cyane. Ururimi ni inyuma yigenga kweri. Ugomba kwitonda kuko baguha n'umuntu wo mu muryango we nka mwishywa we, mubyara we uza iwawe kandi atari mubyara cyangwa mwishywa we, ahubwo ari umuntu uje kubyarana n'umugore wawe iwawe. Yabyara bakakubwira ngo oya, abana bavutse barasa kuko barasa ari abatutsi, kuko abatutsi ari ubwoko bwo hejuru kandi ari ubugambanyi, ubwenge n'ibindi. Aya magambo yamaganywe n'abantu batandukanye ku mbuga nkoranyambaga, bavuga ko ari ay'urwango adafite ishingiro kandi ashobora gushishikariza ubugome cyangwa ubugizi bwa nabi, kwica no kwibasirwa kwabo muri ubwo bwoko. Gusa hari n'abagaragaje ko bashyigikiye ibi yavuze cyangwa se ariko babyemera. Bertrand Bisimwa, umwe mu bakuriye umutwe wa AFC M23, yanenze ibyavuzwe na General Ekenge, abihereyeho avuga ko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gihagurukiye intambara yo kurimbura ubwoko. General Sylvain Ekenge, ibyavuzwe na Bertrand Bisimwa urumva nta ruhare wabigizemo, urumva utatanze urwaho rwo kugira ngo akubone aho wavuga mu ntege, aho cyangwa abantu bashobora gufata nk'intege zawe nkeya kuri iri jambo. Mu itangazo, umutwe wa AFC M23 wavuze ko ibyo Generali Majoro Sylvain Ekenge yavuze bigaragaza inkubiri ya nyayo irimo kuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo y'urwango ku batutsi, yemewe, iteguwe kandi itangazwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Yongeyeho iti iyo ubutegetsi buretse amagambo abyinagaza ubwoko bwose agakwira, by'umwihariko ku bagore n'abana, ntibiba bikiri ibintu byoroheje, biba birimo ubufatanye bwa politiki. Minisitiri Olivier Jean Patrick Nduhungirehe ku ruhande rw'u Rwanda ku rubuga X cyangwa Twitter yanditse ko kubera ibi byavuzwe na General Ekenge avuga ku bagore b'abatutsikazi, ati nagira ikimwaro cyangwa abigiriwemo inama n'inshuti ze zo mu burengerazuba. Mu burengerazuba murahumva kwa Trump, mu Burayi n'ahandi,
Perezida Tshisekedi vuba aha ashobora kwirukana General Ekenge. Yongeraho ati ariko ibyo ntibikuraho ko uku kugana ku kuzima kwa jenoside imbere yo guceceka kw'amahanga nko mu 1994 ari icyago gikomeye ku karere n'u Rwanda by'umwihariko rutazigera rwemera ko amateka yarwo mabi yisubiramo. Umutwe wa 23 inkuru iributse iti umutwe wa 23 ugizwe n'abanyekongo b'abatutsi n'ayandi moko y'abanyekongo nk'uko ubivuga. Mu byo urwanira uvuga ko harimo guhagarika ubutegetsi bubi, ubugizi bwa nabi, imvugo z'urwango, ubwicanyi n'ubuhunzi by'umwihariko ku banyekongo bavuga ikinyarwanda barimo n'abatutsi. General Ekenge yavuze ko ubutegetsi bw'u Rwanda ari bwo bwiyemeje guhungabanya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'inzego zayo, ko abasirikare bakuru ba FARDC bafunzwe ari abashukashutswe n'abanyarwanda. Ibi byo bifitiwe icyo kimenyetso General Ekenge. General Ekenge. Ndirinda kuvuga menshi kuko iyi nkuru irimo amarangamutima, irimo kuba wayisoma uyinyega unyega ibyavuzwe, twikomereze n'ibindi. Ekenge nta gihamya yagaragaje kibi yavuze, kandi benshi mu basirikare bakuru ba FARDC baherutse gutabwa muri yombi ntibaraburanishwa. Aha harimo nde? Harimo General Pacifique Masunzu wari hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uruhande rwa AFC M23 hamwe n'imiryango ya bamwe muri abo basirikare bakuru bafunze harimo ab'abanyamurenge bavuga ko bazira ubwoko bwabo. Ibi nabyo nta kimenyetso ntakuka kibihamya. Nubwo nta kimenyetso ntakuka kibihamya, ariko navuze mu kiganiro nti uru n'urwaho rwo kuba General Sylvain Ekenge yafunguye imiryango, yafunguye rumu yo kuba ababivugaga cyangwa babitekerezaga gutyo bakomeza muri uwo murongo. Ekenge uvuga ko hejuru ya 1/2 cy'imyaka amaze mu gisirikare yakoreye mu ntara za Kivu y'Epfo, Kivu ya Ruguru na Ituri, yavuze ko intambara gisirikare avugira kiri kuyirwana n'u Rwanda ashinja ko rwafashe igice cy'igihugu cyabo, gusa ko amaherezo kizabohorwa kigasubira ku busugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibiganiro bihuza leta ya Kinshasa na AFC M23 idoha muri Katari ubu bisa n'ibyahagaze bitageze ku ntego yo kumvikana ku masezerano y'amahoro no guhagarika intambara. Muri iki cyumweru humvikanye imirwano hagati y'izi mpande mu ntara ya Kivu y'Epfo. Imirwano ikomeye mu gace ka Makobora muri teritwari ya Fizi, muri kilometero zigera kuri 30 mu majyepfo ya Uvira, n'ibitero by'indege mu mujyi wa Uvira. Ibyo mwagiye mubyumva mu biganiro kuri Akhwagirusa official, mu biganiro byabanje mwagiye mubyumva. Kugeza ubu nta kimenyetso cyerekana ko kugera ku mahoro no kumvikana biri hafi. Kwa kundi mvuga nti ziracyapfa bitanihira.
ndabona urya muroza gihadikamo ibindi, ibyo akabikora ashingiye ku izima ryanyu, kandi umutwaro uragenda uremera. Mu kiganiro kuri televiziyo, General Ekenge yasabwe kugira icyo abwira ingabo, maze agira ati tugomba kurwanya uwo mwanzi. Uwo mwanzi afite imbunda, namwe mufite imbunda. Uwo mwanzi agizwe n'abagabo, mwe murenze no kuba abagabo. Muri intwari cyane. Uwo mwanzi Abanyarwanda baratojwe, namwe mwaratojwe n'ibindi. Tugomba kubarwanya kugeza tubohoye aho hose uyu munsi hafashwe. Sesengura ryanjye ndarikora nyuma, reka mbanze tunyarukire ku mbuga nkoranyambaga. Duhere kuri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, Jean-Patrick Olivier Nduhungirehe. Jean-Patrick Olivier Nduhungirehe utajya arya umunwa ku cyo abona nkaho ari kibi, cyangwa ku cyo afata nkaho ari kibi. Yanditse urufaransa rukomeye. Non mu Français, non mu francophone. Dans cette période de fête où le miracle de Noël devrait apaiser les esprits, le régime de Kinshasa prend malheureusement le chemin inverse, sombre de manière vertigineuse dans l'horreur génocidaire. Ati muri ibi bihe by'iminsi mikuru, aho hagombye kuba igitangaza cya Noheli cyakoroshya imitima cyangwa imyemerere y'abantu, ubutegetsi bwa Kinshasa byo rwose by'agatangaza rwafashe inzira ihabanye, aho bigaragara ko rwibereye mu mwijima wo kugira ngo urugarure akaga ka génocide. Non content de collaborer avec les génocidaires FDLR. Ati ntabwo nubwo twihanganiye ko bakorana n'abagénocidaires bo muri FDLR, non content de bombarder et de persécuter les Tutsis congolais. Ntabwo twishimiye ko bari kurasa no guhohotera abatutsi b'abanyekongo, y compris les Banyamurenge barimo. Non content de recevoir un grand pompe à Kinshasa des influenceurs congolais qui, depuis leur résidence douillette aux États-Unis, appela ouvertement à exterminer des cafards tutsis et à tuer ce virus avant qu'il ne se répande dans la société congolaise. Ati ntitwishimiye kuba mukorana na FDLR, ntibinashimishije ko kuba murasa cyangwa mugahotera abatutsi b'abanyekongo barimo Abanyamurenge. Tunashima kuba mukomeza kwakira abavuga rikijyana cyangwa influenceurs b'abanyekongo batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, babirwa bashishikariza abantu gutsembatsemba abatutsi, ubwoko bw'abatutsi, ndetse no kuba bari kubiba iyo virusi kugira ngo ikwirakwire muri société y'abanyekongo, umuryango mugari w'abanyekongo. Voici maintenant que le porte-parole de l'armée congolais, FARDC, reprenne à son compte à la télévision nationale RTNC le premier des 10 commandements des Hutus. Ati noneho murebe umuvugizi w'ingabo za FARDC kubasubiyemo, urumva kuri televiziyo y'igihugu RTNC, rimwe mu mategeko y'abahutu mu 1990 nibwo aya mategeko yashyizweho. Du journal suprémaciste rwandais Kangura est triste
mémoire, de triste mémoire. Ati aya ngaya yasohotse mu kinyamakuru cyari cy'abahutu cyitwa Kangura cyakoreraga mu Rwanda. Atariko ibi ngibi ni triste mémoire, mais donc n'amateka yayandi ababaje. Selon général Sylvain Ekenge, lorsque vous épousez une femme tutsi, il faut faire attention. Ati kubwe iyo urongoye umututsikazi ugomba kwitonda cyane. Kwa kundi natangiye mbibabwira. Ati lorsque vous êtes responsable comme grand chef coutumier, on vous donne une femme, mais vous allez recevoir chez vous un membre de famille qu'on présentera comme un cousin ou un neveu. Ati kwa kundi ushobora yuri giye gukora ubukwe cyangwa se ugiye kurongora n'umututsikazi bazakoherereza undi muntu bakubeshya ngo ni mubyara wawe cyangwa se n'umwishywa. Alors que c'est la personne qui viendra faire des enfants avec votre épouse à la maison. Nyamara azaba arundi muntu uzajya aryamana n'umugore wawe bakabyarana. Et on vous dira que les enfants naissent tutsi parce que la race tutsi est supérieure à leurs ethnies. Ati noneho bakazakubwira ko nyine abatutsi bose basa kubera ko abatutsi ubwoko burenze ubw'abandi. Le général qui lisait bien ces notes, ati général bigaragara nawe ko yari yateguye préparé par des idéologues du génocide comme le professeur Philippe Renchens, mais cela sur le compte de ubwenge. Ati bigaragara ko yari yateguye ibyo yavugaga, ariko bigaragara ko agenda asubiramo abafite ingengabitekerezo za génocide nka professeur Philippe Renchens uyu n'umubirigi, mais cela sur le compte ubwenge. Noneho abihuza n'icyo yise ubwenge. Une étiquette idéologique fumeuse que professeur envers soi ne cesse de coller sur le dos de tous. Ati ni ikintu ni nk'akantu kakandi professeur ariko gashaka guhuma abantu amaso uriya mu professeur avuga ahora yambika abatutsi. Sylvain Ekenge va jusqu'à prétendre que l'ubwenge d'Olomo n'est que la traduction rwandaise du mot intelligence. Ati hanyuma rero Sylvain Ekenge nawe yaguye muri uwo mutego ajya kubihuza nkaho ari umuco u Rwanda rwimirije imbere. Est inculqué même aux jeunes Tutsis, méta du coup comme en 1994 au Rwanda une cible criminelle sur le dos des enfants. Aha. Ce général biragiye. Ce général congolais ndabigaruye. Ce général congolais ne s'arrête même pas à là et va jusqu'à reprendre des thèses coloniales qui ont jeté des bases de la division ethnique et du génocide contre les Tutsis. Atumo yuriya mu general ntabwo yahagarariye ahubwo yasubiyemo iby'abakoloni bagashaka bo hake bazanye byo gucamo abantu ibice bagendeye ku moko byagejeje kuri génocide y'abatutsi, à savoir le fait que les Tutsis sont des nilotiques, bivuga ngo abatutsi niba abantu baturutse hirya ngiyo za Ethiopia qui ont conquis le Rwanda et assujetti les Hutus. Hanyuma nanone ngo baje bagafata u Rwanda, hanyuma bagafata abahutu nkaho ari abacakara babo. S'appropria même leur langue bantu le Kinyarwanda. Hanyuma noneho bagira mu Rwanda bagahita bumva ko ururimi rw'Ikinyarwanda ari
ari bo nyine ari bo baruzanye cyangwa se ari bo benerwa. Pris par l'embarras ou sous conseil de ses amis occidentaux, le président Tshisekedi va peut-être virer le général Sylvain Ekenge du SUP, mais cela n'empêchera pas que cette descente aux enfers génocidaires nibyo byabindi mu Kinyarwanda yavuze ati nakorwa n'ikimwaro cyangwa se akagirwamo inama naba n'inshuti ze zo mu burengerazuba nawe babwiye mu gihe cya vuba rwose Perezida Tshisekedi ashobora kwirukana General Ekenge, ariko ntibivanaho ko ari amateka aganisha ku gupfobya jenoside cyangwa kumva ko abantu bayibagirwa. Ati ntabwo u Rwanda ibyo ngibyo n'akarere ntibishobora na gato kuzagira ayo mateka kuzisubiramo muri ayo mateka asharira. Ubu ni Jean-Patrick Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda. AFC M23 yo yavuze iki? Naho ko bacyanditsera na cyane ko burya ngo Urufaransa ruvugwa n'abantu benshi, nyuma y'Ubufaransa hakurikiraho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera ubunini bwayo. Baravuga ariko bavuga Igiswahili bavuga Lingala birangira bongeyemo Igifaransa. Le régime de Kinshasa vient de lancer une campagne anti-Tutsi et dérive grave et dangereuse. Une dérive grave et dangereuse. Ati ubutegetsi bwa Kinshasa bumaze kugaragaza ko buri mu bukangurambaga bwo kwivanaho cyangwa kurimbura Abatutsi. Ati birero ni bibi n'akaga. Lorsque vous épousez une femme Tutsi, il faut faire très attention. Ati yo urongo y'umututsikazi ugomba kwitonda cyane. Les déclarations du porte-parole des armées congolaises, le général-major Sylvain Ekenge, révèlent un tournant profondément inquiétant. Ati ibyatangajwe n'umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Sylvain Ekenge biragaragaza ko biteye impungenge cyane. Il n'est désormais plus possible de parler de simples discours isolés ou dérapage incontrôlé. Biragaragara ko nta il n'est désormais pas discours isolé. No kuvuga ngo ibi yavuze kwa kundi nawe yari abiteguye, ntabwo ari byamugwirira ngo ce qui se déroule actuellement en République démocratique du Congo révèle d'une véritable campagne anti-Tutsi tolérée entretenue et relayée par la peur du régime Kinshasa. Tibiri kuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni ibintu byateguwe n'umugambi wateguwe ureka kandi byateguwe n'ubutegetsi. Lorsque le régime laisse prospérer des discours ibi ngibi ni bya bindi n'ubusanzwe urebye n'abasomeye mu Kinyarwanda. Abandi bagize icyo bavuga kuri ubu kuri iri jambo rya Ekenge harimo société civile nayo yaryamaganye. Société civile yaryamaganye yitwa gute? Société civile yaryamaganye ndayibashakira nayigezeho. Mahoro Peace Association ni yindi iherutse kwandikira ibaruwa ifunguye Perezida Tshisekedi Chilombo imubwira ko ibiri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari akaga.
yamubwiraga ko kuba barakiriye baba influencer baba muri Amerika ari ikibazo kandi birwa bakwirakwiza imvugo z'urwango. yanditse iti the remarks made by General Ekenge, spokesperson of the armed forces of the Democratic Republic of Congo FARDC in this interview are extremely dangerous and unacceptable. Ati byatangajwe n'umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC na kaga kandi mu by'ukuri ntibyemewe. The humanization and ethnic group, the humanizing an ethnic group warning against intermarriage and promoting conspiracy theories rooted in the so-called racial superiority are not harmless words. They are classic makers of genocide rhetoric. History teaches us a painful lesson. Amateka yatwigishije isomo ariko ryarindi ririjyana. When officials speak this way, violence often follows. Ati iyo abategetsi bavuze gutya muri ubu buryo, igikurikiraho ni itotezwa. These statements do not emerge in isolation. Ati ibi ngibi ntabwo abantu babyirengagiza. They echo and reinforce what DRC Minister of Communication Patrick Muyaya has described as poison rwande. Ati ibi ngibi biragaragaza, birashimangira, urumva ibyo Minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho yagaragaje nk'uburozi bw'u Rwanda. A narrative now deliberately fused with ethnic hatred to portray Congolese Tutsi-Banyamulenge as an internal enemy that must be eliminated from national life. Ati ibingibi bikagaragaza kwa kundi bavuga bati abatutsi b'Abanyamulenge ati nabanzi b'imbere mu gihugu bagomba kwigizwayo mu buzima bw'igihugu. This dangerous fusion is calculated attempt to mobilize the population against a specific community. We have seen this pattern before. Ati byose twarabibonye. Aragenda avuga mu Rwanda authorities depicted Tutsi as deceitful on the existential threats, laying the groundwork for 1994 genocide against Tutsi. Akibutsa ibyabaye mu Rwanda. Hanyuma ku murongo wa kabiri akagira ati bakagira bati the Nazi Germany officials warned against Jews polluting society through marriage, a prelude to exclusion, persecution and mass murder. Akavuga uburyo abanazi bisha abayahudi n'ibintu birebire. Hanyuma rero General Sylvain Ekenge icyo navuga nka IB official, hari inshuti yanjye iba mu Bwongereza igezeyo vuba. Twajyaga tuganira ku buryo wenda ushobora kuvuga ijambo ritamushimishije cyangwa ridashimishije nawe muri kumwe, akakubaza ati mbese ubwo nk'ubwo nk'ibyo bigucitse ufashe iki? Nk'ubu General Ekenge ariya magambo yamucitse afashe iki? Si General Ekenge gusa, reka turebe muri rusange buriya abasirikare, abapolisi bo kuri officier supérieur, iyo wageze kuri rwego, même si uba uri umusirikare, ahanini uba uri ku rwego rwa politiki.
ni ukuvuga ngo iri jambo rya General Ekenge biragoye 100% kuzagaragariza abanenga ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi ko atari wo murongo ubutegetsi buriho. Biragoye, biraza guha icyuho ba bandi bavuga bati twebwe turi kurwana ku burenganzira bw'aba Rwandofone. Kwa kundi mwavuga muti hari intambara yo gusahura Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko umutungo kamere urimo amabuye y'agaciro n'imbaho za zindi bihenze n'ibiki. Ahangaha General Sylvain Ekenge ntabwo umuntu yavuga, kuko inkuru ziravuga ziti mu kiganiro bigaragaza ko yari yateguye, ntabwo ari derapage cyangwa se kunyerera ku ijambo byabayeho. Aha rero kwa kundi umuhuza yavuga ati tubahuze turebe ikijya mbere, biraza kuza kugorana mu kuntu harazamo akantu kameze nk'agatotsi. Hanyuma rero uretse Sylvain Ekenge, abandi ba general, abandi ba generaux bibaha isomo ki? Tuvuge ko wenda isomo ritaraboneka, ariko biriya bintu Olivier Jean Patrick Nduhungire, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, yavuze ati nibitera ikimwaro Perezida Felix Tshisekedi Chilombo araza kwirukana mu bihe bya vuba uyu General Ekenge. Kuko isomo ryo tuvuge ko ritaraboneka, ariko rishobora kuboneka, ahubwo ururimi ni inyama yigenga. Ururimi ni inyama yigenga. Kuri mikoro, televiziyo y'igihugu, televiziyo na radio y'igihugu, ukajya kuvuga biriya bintu. Aha. Bon, birashoboka ko ariko wowe ubyumva. Ariko se cyangwa unabyemera? Kubihamana byari bigutwaye iki? Ukabyigumanira. Aho kugira ngo ubivuge bitange igifatwa nk'umurongo igihugu kiriho. Ako nagakeregeshwa ka bagira ubusa official. Magi hakimwagika hayazoleki. Kuvuga ngo iyo ushakanye n'umututsikazi ugomba kwitonda cyane. Hakarenzu umunwa karushyi hamagara. Ngaho rero ibyo ni inkuru nagira ngo mbasangize, kuko numvaga ntagomba kubagumisha mu ko batera inyota, ariko inkuru ziragwira. Ariko no nta kundi nyine twabigenza, turi muri societe, turi ku isi. Hanyuma Sylvain Ekenge, General Sylvain Ekenge, general ukwegereye, general uri mu Rwanda, general uri mu Burundi, general uri ku isi hose. Utahanye iki muri iki kiganiro? Uratahana iki muri iki kiganiro tubagejejeho ku magambo yavuzwe na Sylvain Ekenge? Anyway, mbaye speechless. Ngaho rero mukomeze kugira impagarike n'ubugingo. Ibi official ibiganiro amakuru nakagaruka. Des habitudes, des cultures, n'est-ce pas, qui se vit dans cette partie de la République. Nous parlons un peu de ce concept de Kinyarwanda, Obwenge ou Ubwenge, je pense que j'ai bien prononcé. Et vous, quelle est la connotation que vous donnez à ce concept que d'aucuns qualifient d'intelligence? Oui, beaucoup de gens ne connaissent pas les Rwandais. Moi non plus. Mais j'ai conféré, à échanger avec quelqu'un qui connaît les Rwandais, particulièrement les Tutsis,
qui a travaillé chez eux comme enseignant pendant très longtemps et que j'ai eu à échanger avec lui lors d'une rencontre. Et d'emblée, ce que j'ai compris, c'est que la langue Kinyarwanda, c'est une langue bantou. Ce n'est pas une langue nilotique. Les Tutsis sont des nilotiques. Oui, ils sont venus adopter cette langue lorsqu'ils sont arrivés au Rwanda. Donc, il y a un terme, un concept nommé Obwenge. Obwenge, c'est un concept qui est utilisé dans les langues bantoues du Nord Kivu et du Sud Kivu. Chez les Chi, on l'utilise, chez les Wunde et dans d'autres langues, on parle de ces concepts-là, Obwenge. Obwenge signifie intelligence. C'est intelligence. Et quand on dit que cet enfant, on associe le nom d'Obwenge à un enfant ou à un individu, c'est qu'on veut dire que cet individu est intelligent, cet enfant est intelligent. Mais chez les Rwandais, ils ne parlent plus d'Obwenge, ils parlent d'Ubwenge, Ubwenge. Ubwenge, à travers ces concepts qu'ils ont déformés, ils ont développé d'autres connotations, conférant à l'intelligence des sens maléfiques. Et, oui, effectivement. Cette intelligence a été habillée par les Rwandais des coutumes, des costumes, des ruses, des perfidies, des mensonges, des magnités, des escroqueries. Obwenge, est devenu synonyme de subterfuge, stratagème, feinte, tromperie, désinformation, déloyauté, manipulation, astuce, intoxication, manœuvre dilatoire, infidélité. Obwenge, pour eux, ils l'ont développé, c'est devenu alibi. Ce n'est plus l'intelligence ordinaire, c'est devenu une intelligence maléfique. Alibi, capacité de nuire, mauvaise foi, abus de confiance. Obwenge, c'est aussi la malveillance, la traîtrise, le non-respect des engagements, le manquer à la parole donnée, feindre la réalité, duplicité, fourberie, hypocrisie, infidélité. Et ça, on enseigne cela aux enfants dès le bas âge. C'est devenu une culture qu'on enseigne aux enfants dès le bas âge pour devenir perfide. Donc, le régime actuel à Kigali en a fait toute une culture et inculque ces principes aux générations pour le pérenniser. Donc, il n'y a pas lieu de s'étonner de leur attitude, de ce qu'ils ont fait. Ils signent un accord et ils ne le respectent pas, c'est leur nature. Donc, ils signent un accord, comme c'est le cas le 4 décembre 2025 à Washington. Le président Kagame a signé cet accord. Et avant même de signer, puisqu'à Washington, le 4 c'était un peu tard, le même jour ils attaquaient la RDC à partir du territoire rwandais. Avant de signer. Voilà. À partir du territoire, ils attaquaient, ils larguaient des bombes sur le territoire congolais. Et c'est pratiquement sapé, jeter les discrédits sur cet accord qui a été parrainé par le président américain Donald Trump. Parlons un peu du mariage civil, le mariage chez... C'est le même principe, Oscar, le perfidie, qui fait que lorsque vous épousez aujourd'hui une femme, tout il faut faire attention. Ah bon? Oui, il faut faire attention parce que si vous êtes responsable, et c'est ce qu'ils ont fait avec les chefs coutumiers, les grands chefs coutumiers un peu partout, on vous donne une femme, mais vous allez recevoir un membre de la famille, un cousin, un neveu qui viendra chez vous. De la famille de la femme. Et on va vous présenter comme le neveu et le cousin, alors que ce n'est pas un neveu, ce n'est pas un cousin, c'est la personne qui viendra faire les enfants avec votre épouse à la maison. Et on vous dira que non, les enfants naissent Tutsi comme des Tutsis parce que la race Tutsi est supérieure, alors que c'est une personne.